ne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عز وجل. Salavatiyam selam ana pro pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. U praleskri familja ashabe mu prasao kolla so çivdinja ka levoz vishime porukencar. Ema ka dunyana muklenisa rabe rosen sar muslimaj. Adve prallale amen pandatari juma poshmingam tekera lafi achal Обарипе, со значинелате делпе, ке Аллахеске коанав, то е садака. Садака, сар садака праларен понекогаш овела фарзи, понекогаш да увела сунети. Која садака и тало фарзи, ема две даля дружина. А два и тало праларено зекјати. O zekjati italo je vrsta dejbe ke Allah skoro dron, kova su isile leske re propisija, koji šajte del, em kobor trebelate del. Koga kera lafja čalo zekjati trebelate džana deka oftalo taro šartija e islameskeri. Znači, na taro farzija, taro šartija, taro temeli e islameskor. Se akva maro dini zasninape ko panš temelja, bunjel islamu ala hams. Akva maro dini zasnivinelape ko panš temelja, o šehadeti, namazi, o zekjati koje je talo trito šarti. O negiri beleskoro koje negirinela ljoftalo otpadniko, Tare Allah heskeri, че кога зекјати, прво требела те халјува соја два олафи ез зекја. Олафи зекјати ки јазично смисли тало чистиве. Тоест, кога и калаја е гдело тарамаро мали те делинале, амена далеа чистинаја амаро барвали. Насо целте тикнјола маро барвалиб. То е садава керале со целте байрол амаро барвалиб. Зарша е логична кога те халјова. Некоја кроз сарбоджа и ка лава ме тарморо малија ту пенјате байрол. Аке сарка халјова. Ко кер гарати си тут бавчало лугенгери. Цело евент муклян саршом муклян. Поаканако пролет со кереато, леја има каза, круибаскери. Ем со кереа, околен су исилен гюлија. Ов джала ко гюли, кратинело гюли. Со кергеа дале. Ов кратингјао гюли, тешао гюли те мукел побаро бој. Е кратиба со кергеа, о шуко со сине Андре ко гюл од фрлингја. За да те шај, те добинал невобоен побарото вело гюли. А ке да бути италијагер, цидеја оква су итало одвише, за да те шајте бајро. А вер пример. Бизо температура живото нане. Значи, мора ко телото велту температура, за да антутето вел дживдипе.
Po dobro, ako i temperatura tali odviše, 31, 40, дали ко хајри тало тотут бу температура или со кераја тогаш? Тогаш аменди каја побрза посадка те тикњара и температура. Джајаки болница, разне инфузije, разно туширибе кераја, со цел и бу температура шајте анелтут менигинтисте астаре, шајтолтут проблеми ки годи, шајте астаре некоја парализа, a gjarda i talo pralalen i para. A da su i talo propishmoje modliše bite čistingjovel, a dava anela propas toro mali, anela propas korkoritut. A da i talo označive zekjak jazično smisla. Pododeka ki terminologija koga spomninela pe zekjati so mislinela pe adale. Adalea misinela pe pralalen koga dea zekjati bajra kereato rom mali. Preku o zekjati investirinea neguinea le ko Allah azza wa jal emu Allah azza wa jal iranela tke këpanda ko poshkodlecko pe kamera samsoga krel ma naqasa malu min sadaka. Nikoga shadva mali so dela pe ke Allah eskoro drom nakratisali lo. Uvek Aisha radijallahu anha, koga trebela sne te del, glancinela si ne opare. Kapučelna soske, bakerla kva dinari perela ko vas Allah eskoro, anglal te perel ko vas e čoroleskor. Jodoleske pralaleno Allah azza wa jal, ka naredinela menge ko Kurani, ko dosta thana vakendo wa aqimus salata wa atuz zakat. Em këldine no namazem den zekat. Sos ka Allah azza wa jalla kariga sporedinelo zekati em namazi ko jek. Akla itale duj najbar ibadetja pralali. O namazi talo najbaro telesno ibadeti. Dodeko zekati talo kariga najbaro ekonomsko ibadeti. Koje vtavar deštana ko Kurani zajedno o Allahi azza wa jal spomninela zajedno hem o namazi, hem o zekati. Inaku pralalen ko averetu Allahi azza wa jal mangela takla menge koga amen daja o zekati, a da investirinaja korkori amenge ko Allahi azza wa jal. A da potvrdinala menge Allahi ko Kurani ko apenela فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ em adava so spreminena le tu menge ko Allahi azza wa jal tejiduhu khayran indallah. Kara ken samo khayri ko Allahi azza wa jal. Inaku pralalen manush koga talotar adala so tale zekateske, a ќе avер страна на мангената ден порозекјатја чал ленгери себичност, Wallahi azza wa jal ko dosta jetja vakila ča ленгери пропаст, сар ленгери e misto agjara čal lengoro mali. Udoleske pralarno Allahi azza wa jal diken so vakerela čal obarvali peso poseduinena anadena lesko rozekati diken so slučingjovel. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَهُ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Mate misinen okulamanusha so dingjamlen barvalipe emon koadavaule sebično nadingjo haki pere barvali paskoro mate misnen dekadalja menenge hayri mangaya adava kovelenge sheri adva barvali pe italo lenge sheri emo sheri adale barvali paskoro kadikenle ko yawmul qiyame koga kaiklonangla ko Allahi azza wa jal sar kovelengoro barvali pe sheri pralale ko yawmul qiyame
Seco a barvalipas que sonane den do zekiati, sona cistinghia poro barvali pe zekiatea, quadava momenti pretvoringio vela lescoro barvali pe cosab duie shingențar. Em lescoro azapi poșminela cogacove lescoro projivive, truiales de panglola dava sap, em vacherela lesche ei manușea, mesium toro barvali pe covaso che dingyan man ki dunyaia a o isto adava na delingyan ke Allah escoro drom. Isto agar pralalen o cova manuș sos poseduinela sine altânia, zlato, srebro, anadela sine e isto ne adalenge zekiati, co ioumul chiame adale manușesche isite topingio velsa uprileste e maghiarda pralalen o vela lescoro azapi. Ina cu pralalen adva mali coaso na dela peleske zekiati, o Allahi azza wa jal sikavela panda ki dunyae. Covacte pe camberescoro, sine e cumanu șuve căldinela sne co prvo safi. O pe cambere aliselam, acale manușena reco inghiale golubi e jamiacor. Iectaro divesa, acvau golubi e jamiacoro, caro deltaro pe cambere aliselam, ya Resulallah. Shali te kerem angedova ko Allahi azza wa jal, wallahi te del man barvali pe te shai meda te dav zekiati, sarsodena sau manusha zekiati. Pejgamberi alaihissalam ka krel ov zadovoljna dva su isitut. Po tamam be ja Resulallah man maga medave te dav ke devles korodrom. Kerga o Pejgamberi alaihissalam leske dova. O Allah azza wa jal i dova Pejgambereske re kabuli, akale manusheske dingja barvali. Neyse, ne slučajno penglola demanuše pozicija empara kad kjoča čutnole skoro muj. Ili neli adresova kenabe smenisallo manuša, na ona smeningepe. Manuša samo si kavena poroča čutno muj so tek na vreme. Samo men pokasna haljovaja ne sad. Pone se olaj dingja kale manuše barvali. Ea kana poșmingheate za castinel co namazi. A kana više navela prvo safi co namazi. A kana poșmingheate avel co namazi je za ne. Po hajt ko gezi tut buto vrska truja lipara. Pa poșminghea te muchel po yek namazi. Po hajt sar o barvali pe bayrola poșminghea te muchel po dui namazi. Palo vakti te muchel sao namazi. Dik, akoja pari tal opasno buti pralali. Olesko pe kamera sam zoga krel meda nadarava mi umeteske taro čorolip. Medarava mi umeteske te na pravioleske barvalipe. Te uništinele sar su uništinja je prethodno nenarodone. I točno i talo dva pralali. Primetin Džital vakadiga ki Makedonija poslabo buti mašala dikavale ki džamije. Baro roibe kodove kerelas ne za nokni namaz. Erodinga pošužo džildi perešinge kađal za Evropa po mu kadava. Odobor buti su isledniki džuma odamna džuma na kaldingim breođe. Diksar desingove no buki. Po koga mukljanda i džuma sa navea, mukljanda o dini. Po koga manuš mukelo o dini, e čhavengoro Allah posemo vela Jonathan, Mihail, sasavke Allah. Na beođa neštoske muslimansko Allah kirija na dena upre. Liđika je vela mari situacija. Di koga bistraje Allah azze wa jel, Allah sar dura kerela men tarosa.
Isto acava manuș acava, mucrai jami. Buti, but bakre. Neyse, alo vakti zekat teskoro. O Peygamberi aleyhisselam biçhalela manuşen canko filani manuş o Peygamberi biçhalgamen tedamen zekati solicitutari stoka. Gele akalla selametar o Peygamberi biçhalgamen tedamen zekati. Akva italo naj opas. Akva italo naj opasno phalalen koga mislinea дека и ситут нешта живо голтарисјан, mislinea дека tu заработингјан, mislinјан дека се некој ништо, дик са во джевапјакан. Са о зекати верен те родено. Кој бе два томаро Пейгамбери? Дика кана не гирнало Пейгамбери алейхиселам. Редовно си неко намази, дик со кирла и парва. Валлаhi нека ракел дике кобори опасни дуња и пара бизу имани хала то шероп хала. Джако адва Муамети бе сао зекати мена дава нисо зекати. Вакнеске туакла лафија пене. Пазни со кера бару лафила киргана, која лафика латута родини. Ава децето сао дини одори дик ме мошола карик наш чороленги од дини, џа? Буџене дикена порано дикена снабе ки џамија џано кло чороле кола помина трок. Ја де сокава ке дика сад директорија, градоначалникија, преседателја, сатале ко намази виш. Агна кој тало голтади. Дикаква динја ка насокла сар авела и упута тари страна лаескерија завоџа. Валлаhi акале динеа воздигнинела нација, бизо динеа Аллај понижинела. Джана клина напеко Пейгамбери алейхиселам, ја Расул Аллах, о филани мануш бъркингјаме вакирга сао Пейгамбери ме зекјати надава. Добро. Пейгамбери алейхиселам ваздингја переваста, дихем Пейгамбери скердово. Allah uništi no barvalipe e gulubeske tari džamija sos. Koga šungja kava Peygamberite del tut bedovaja. Pošmigate tresine. Nađala buto bakreme rena. O barvalipe na šalgjola. Nakljao Peygamberi dunjaj. Ало ки влас о Ебу Бекир халифа. Акана ова велате молинел, аман думан, аман те дамо зекати, аман нен мандар зекати пропаднинава. Дико Ебу Бекир, мо Пейгамбери на лиля тутар зекати, меда тутар ебет налава зекати. Муло Ебу Бекир, ало Омер ради Аллаху, аман те дав зекати. O Peygamberi na lila tutar. O Ebu Bekir na lila. Mete lav, niket. Ema ger pravalen taro najbaro barvalo goltari zine, goltari završinja. Soske, o Allah su akirga kakva Kur'an skojeti, ma mislin, ako dingjum tut barvali pa dalja misna to hajri, iskušinava tut. Само те дикав сарка поступине. Саркоакте Муса скоро алейхиселам. Дикенак на кари кавер ситуација. О Муса кер дова ко Аллај те делман барвалипе. О Муса пенела, ако не можеш ко Аллај кергјат ке сами бирин. Мангео прва трианда беш барвалото вео дујта трианда. Покладе бе прва трианда тако терни пе ту живина ко барвалипе. Поне со Аллај која дингјале барвалипе, со кергја кава, кергја е баро кер сакало путникија, кој саравела те шакајте со вен, хајбе, пиве, на клео трианда беш. Аква мануши по надори га барвало, Муса алейхиселам чудинела пе, обратинела пе ко Аллај, о Аллах, ва кергјанто аква мануш трианда беш ковел чороло, потуј по надори премалесте да барвалипе. Дико Аллај која два моменти ко Муса. О Муса,
Acva manush pravia pe udarae ciorolenghe, sarmete prava mirăsca cale manușesche, cu o pravia șiroco pe udara o colenca Iisusile naibari potrău. Eodolesche pralalen acariga o zechiati acea funcție isin. Mada mi si pralalen dosta te kera ko zechiati amen ca produjna la diversa te kera truia leste lafi, ali acaria cu acva de la ceva te janai vrednost leskeri, emiopas nos leskeri italo, coina de la o haco acale zechiatescoro, emsoara chelale cu Allah Azza wa Jal. Cu avera dersia cadica, o zechiati nane, tu cobor so misinea tede. Sar so dicava vela ne cu amanușa sa adva barbalipe, vesta pes dinara pișin zechiati, caia neam tu acari. Vesta pes dinara zechiati pa fitra naștor de borte platin. Așa care găsi procentual no cobortele, nane tu so ca sarcamani. Ca dica cu aver dersia ca raciunina tuche, acu tu todobor grami altăni, acu tu todobor pare chistrana, odobor morate de zechiati, nane pozdravi čestit kjaka, nane akva kam market, begendinava akva proizvod, hai, tokoana begendina. Na, sajtalo sredimo, mase kirin. Teri butitalo samo tikeretut, emte dživdine, adale propisencar. A care ga čoa pralalen, inshallah družname ko taj sarutno diva Allah te dot mese ko khairi wa sallallahu alaihi wa sallam.
Keren je to farz tariacija. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم تبارك
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر.
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يحلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله